यहाँ पे आप ग्रुप्स में आएँगे फेसबुक में, ठीक है? फेसबुक में आप यहाँ पे यूअर ग्रुप्स आपने जो भी ग्रुप्स आपने जॉइन किए हैं, चूँकि मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं और अगर आपके पास ग्रुप जॉइन नहीं है तो वो मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ। आप सिंपल यहाँ सर्च बार में आएँगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं आपको बताऊँ कि फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी आप कराची, सपोज़ आप कराची के रहने वाले हैं तो आपने यूनिवर्सिटी को मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि इसमें प्रोफेशनल लोग होंगे ना, स्टूडेंट्स टाइप लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ग्रुप, कॉलेजेस ग्रुप, अपने महल्ले, गांव, विलेज, सिटी के ग्रुप्स आपने मुख्तलिफ इस तरह जो है वो ज्वाइन करने हैं। अब इस ग्रुप को मैं देखता हूँ कि ये एक्टिव ग्रुप है या नहीं है, ठीक है? तो इसको मैंने देखा तो 2 हावर पहले जो है वो किसी ने पोस्ट किया, 1 हावर पहले, तो ये एक्टिव ग्रुप में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आऊँगा राइट मैसेज में, तो यहाँ पे मुझे सबमिट ए पब्लिक पोस्ट पर एडमिन अप्रूवल, चूँकि ये एडमिन अप्रूवल मांगता है, ठीक है? तो इसमें मैं पोस्ट नहीं करूँगा। अब मैं आऊँगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, चलो ये मैंने ओपन किया, तो इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये भी इस तरह है, नहीं, ये है क्रिएट ए पोस्ट। सिंपल आप इसमें पोस्ट जो है वो डाल सकते हैं। आप यहाँ से फ़ोटो उठाएँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखूँ ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ठीक है? साथ में मैं यहाँ पे अपना नंबर दूँ और इसके साथ लिखूँ व्हाट्सएप में, ठीक है? तो आप इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल, ये मैं अपने पास कॉपी रखूँ, ये मैंने पोस्ट किया। ठीक है? अब इस ग्रुप में कितने लोग हैं ये आप ख़ुद ही अंदाज़ा करें, 1 लाख प्लस लोग इस ग्रुप में हैं, ठीक है? और ख़ैर चूँकि मेरा अकाउंट वो कल रिस्ट्रिक्ट हुआ था तो ये पोस्ट नहीं हो रहा ग्रुप में, ठीक है? तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। एक ही साथ में आपने कम से कम 5, 6 या 10 पोस्ट जो है वो आप डाल सकते हैं। फिर थोड़ा-सा आप वेट करेंगे और फिर दोबारा से जो है ना वो न्यू पोस्ट उठा के आप उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जो है वो इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। रील्स में, स्टोरी में आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम में भी सेम इज़ इट है, ठीक है? इंस्टाग्राम में आप यहाँ से मतलब पोस्ट उठाएँ और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? इस तरीके से और नेक्स्ट करें और दोबारा नेक्स्ट करें और यहाँ पे इसके साथ जो भी आप लिखते हैं वो लिखें। जैसे मैंने वो कॉपी किए हैं और इसको मैं यहाँ पे शेयर करूँ सिंपल, ठीक है? तो ये फिनिश हो गया और ये इंस्टाग्राम पे शेयर हो गया, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैसेंजर पे हम कैसे जो है वो कर सकते हैं जो फ़ेसबुक के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये मैं आपको यहाँ से बताऊं, ये एक प्रोफ़ेशनल तरीका है। फ़र्ज़ करें मैं एक पोस्ट जो है वो देख रहा हूँ। सपोज़ मैं अपना अकाउंट जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए ये एक भाई ने फ्रीलांसिंग में जो जो है वो मैसेज किए हैं कि मुझे एडिटिंग सीखनी है, ठीक है? तो इस पे 12 लोगों ने रिएक्ट किया है, 67 लोगों ने जो है वो कमेंट की है। तो अब मैं आपको बताऊं कि कैसे आप यहाँ से जो है वो लीड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये भाई है जावेद नासिर, ठीक है? मतलब प्रोफेशनल डीपी से भी नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बंदा एजुकेटेड है। ये देखें चौधरी हंज़ला, ठीक है? ये भाई हैं और प्रोफेशनल इसका डीपी लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आप अपने साथ ऐड फ्रेंड भी कर सकते हैं। मेरी चूँकि ऐड फ्रेंड कंप्लीट है और मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, इसको मैं सिंपल यहाँ पे अप्रोच करूँगा। ये मैं इसको ये पोस्ट जो है वो मैंने इसको सेंड किया, ठीक है? और साथ में मैं हेलो का मैसेज करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप डेली बेस पे 100, 200, 300 बल्कि आप समझ लें 500 लोगों को भी आप मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से। हर किसी को नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे चूँकि ज़ाहिर-सी बात है लोगों को मतलब डीपी से भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। अब ये देखें इसमें कुछ आपको ऐसे अकाउंट्स भी मिलेंगे जो पता नहीं होता कि ये मेल है या फ़ीमेल है, तो इसको आपने जो है वो नहीं करना। ये देखें ज़फ़र ख़ान, इसको मैंने क्लिक किया, ऐड फ्रेंड भी करें, साथ में मैसेज भी करें और यहाँ पे आ जाएँ, प्रोफेशनल साथ में लिखें हेलो, हेलो ब्रदर, ठीक है? तो डेली बेस पे आप इस तरीके से काम करेंगे, आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे और आप उसको अपने साथ फिर कनेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में और फिर उसको आप जो है वो अपना पूरा सिस्टम बता सकते हैं कि इस तरीके से ये देखें। ये एक पोस्ट है, इस पे 2000 लोगों ने जो है वो रिएक्ट किया है।
تو اب یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے پروسپیکٹ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کہاں سے آئیں گے، ہم کیا کریں گے. ظاہری بات ہے آپ کا یہ بزنس ہے تو انوائٹ تو آپ کے لیے مسٹ ہیں، انوائٹ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ فرض کریں ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو 8 سال ڈگری لیتا ہے نا، جو محنت کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، تو وہ صرف ایک انوائٹ لفظ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. وہ جب کلینک بناتا ہے اور اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کرتا ہے تو اس کا پہلا جو کام ہوتا ہے وہ کلینک بناتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ جی پلاں میڈیکل کلینک یا اس طریقے سے کمپلیکس یہ وہ. تو مطلب وہ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، وہ مختلف جگہ پہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگ میرے طرف جو ہے وہ آ جائیں، ٹھیک ہے. تو سیم از اٹ، یہ ہمارا بزنس ہے، ہم سیل کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ اپروچ کرنے ہیں، لوگوں کو آپ نے خود ہی بتانا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کتنے لوگ آپ کو جو ہیں وہ یہاں پہ مل رہے ہیں. یہ دیکھیں زاہد خان کاشکاری، مطلب یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس بھائی کا. اس کو میں فالو بھی کرتا ہوں کیونکہ اس نے فالو پہ لگایا ہے، اور ساتھ میں اس کو میسج کروں گا کیونکہ یہ میرے فیلڈ کا بھی لگ رہا ہے. اس کی داڑھی ہے تو اس کو میں ہالو کہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا. اچھا ایک اور بات، یہ بھائی نے جو ہے وہ میسج کیا ہے تو اس کو آپ کمنٹ میں بھی ہالو کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ایک بھائی ہیں، کمنٹ ہے نا مختلف، تو اس کو کمنٹ کو آپ لائک کریں اور یہاں پہ اس کو ہلو بول دیں. کوئی آپ کو رسپانس کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر گپ شپ کریں، کمنٹ میں اس کے ساتھ گپ شپ کریں اور اس کو کام آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سمجھائے تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا، وہ آپ کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کرے گا اور وہ آپ کے ساتھ اس بزنس میں آئے گا. تو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا کور فوٹو اور پروفائل وہ پروفیشنل ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ یہاں پہ بھی لکھیں گے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اپنا واٹس اپ نمبر یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا اور آپ کا یہ گلہ ختم ہوگا کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، ہم لوگوں کو کیسے جو ہے وہ بتائیں. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آج کل کام کرتے ہیں. یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں آن لائن ورکنگ، یہ ہیش ٹیگ میں آپ کو دکھاؤں تو گروپس آپ کو اتنے سارے گروپس جو ہے وہ ملیں گے. آن لائن ورکنگ کے حوالے سے بھی آپ گروپس جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ گروپس کو جو ہے وہ جوائن کریں اور اس میں آپ پوسٹنگ کریں اور آپ کو رزلٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ میکسیمم لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر میں لکھوں ورک فرام ہوم جابس، یہاں پہ میں نے سرچ بار میں لکھا، گروپس میں آ جائیں، آپ کو اتنے سارے گروپس ملیں گے. یہ دیکھیں جابس گروپس، ڈیلی گورنمنٹ گروپس، آپ کا ایک پوسٹ بھی وائرل ہو گیا، آپ کو 100-200 لوگ ایسے ہی جو ہے وہ ملیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کام سٹارٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اس کو آپ لازمی جو ہے وہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا.